This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha, kay basta Nor, kaya na nimong lutuon. Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos. Ay, wala ko'y sisilyo. Ay, wala ko'y sukli. Wala'y sukli. Ay, dapat nag-Gcash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with Gcash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with Gcash. To know more, visit the Gcash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Gcash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with Gcash Pay Online. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1 extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. SM 3-day sale. The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 263747, series of 2026. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. Pila-pilang win! San Miguel Pilan win! More than 50 million pesos nga Gcash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants. EQ Diapers from day 1 to toddler. EQ nyo mo. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo, mao nga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, Pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo,
Pag kondura na pud mo. Kondura, kusgan kauban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura. Strong for the Filipino. Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang